ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ 1898 ମସିହାର ପବିତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜାଗର ତିଥିରେ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ଅନତି ଦୂରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ବିମଣ୍ଡିତ ଶସ୍ୟ ସବୁଜିମାରେ ଲହରାୟିତ ଚାରିଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଶୁଦ୍ଧ କରଣ ବଂଶଜ ପିତା ସାଧୁଚରଣ ଓ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କୁଳମଣ୍ଡନ କରି ଯେଉଁ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଶିଶୁଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାବନ ଧରଣୀ ଧୂଳିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଓ ପାଥେୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଏକ କଳା କୌଶଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ବିମଣ୍ଡିତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ଶ୍ରୀମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେହି କାବ୍ୟଧର ହିଁ ଆମ ପ୍ରିୟ କବି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଗତ ପରମ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶରେ କବି ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ଏକ ମହନୀୟ କାବ୍ୟକୃତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ମାଟିର ସ୍ତନନ୍ଦୟ ହୋଇ ମାର ସାଗର ଧୌତ ନୀଳ ମେଦୁରିତ ମହକକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରେ ଗାଇ ଗାଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ଆଧାର ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ପୁଷ୍ପିତ ଓ ମୋହକିତ ସୌରଭକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ନିରାକାରକୁ ସାକାର ବିଗ୍ରହର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଭିଶା ନେଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ବିସ୍ତୃତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଶା ଓ ପେଶା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗାରିମାମୟ ଗୌରବକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଣିକ ପୀଠ ଯଥା କାଶୀ, ମଥୁରା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅବନ୍ତିକା, ବୃନ୍ଦାବନ, ବଦ୍ରୀନାଥ ପରି ଏହି ପୀଠର ଭାକ୍ତିକ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଶୀର୍ଷତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଉପନୀତ ଓ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଆୟାସ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ କରାଳ କାଳର ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର ଉତ୍ଥାନ ପତନମୟ କର୍ମରେ। ସେହି କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ନାୟକ ଶ୍ରୁତିଧାର କବି ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଅନାଥର ନାଥ, ଅପ୍ରାକୃତ, ଅଲୌକିକ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଅରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅବିକାରୀ, ଅକ୍ଷୟ, ଅତ୍ରାହୀ ଭଞ୍ଜନ, ଆରତତ୍ରାଣ କରୁଣାମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଓ ଭକ୍ତିର ସମୃଦ୍ଧମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ନିଜର କାବ୍ୟକୃତିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ନିବନ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। অনাথ নাথ 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 জগত অপ্রাকৃত অলৌকিক অচ্যুত হে অনন্ত অবিনাশ অচ্ছেদ্য অকাট্য অরূপ অজর অমর অন্তর্যামী অদ্বিতীয় ব্যক্ত অক্ষয় অবিকার পুরাব প্রত্যয় অন্তর্যামী অদ্বিতীয় ব্যক্ত অক্ষয় অবিকার পুরাব প্রত্যয় অত্রাহী ভঞ্জন করুণা সাগর আরত ত্রাণ
ସୃଷ୍ଟାହର୍ତ୍ତ ଦୈବ ବିଧାତା ଅଚହୋଇ କରି କରଉଛ ନାଥ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। भगनासन हे प्रभु गज उदाहरण खर तर नील कुबलय गज प्राण गोवस्था पालक गो ब्राह्मण हितकारी गोपे गो हत्या करिछ षण्ड सुर मारी घोर बने मृगुणीको करिल उद्धार घोर बने कनक मृग कलय संहार निराकर बोलिबार आकार अदृश्य लीला लीला चढ़े नीलगिरी जगदीश हे। चंद्रसेन मातुलकु करिल आदर चक्रांतरे मारिल मातुल कंसासुर हे। छपी छपी बाड़ी वीर प्राणे बोध कल छपी बजार सबर हस्ते बध हेरा जदु नंदन निधन श्री जदु नंदन जगत पालनकारी श्री जगजीवन झरे पद नख कोण जल गंगा नीरा झगड़ा लक्ष्मी दोरेहा न मिलिला नीरा निच बोली श्रीय चंडालोड़ी की निंदिला नीला सवारी उच्छिष्ट तुम्हें भुंजी थिला। गर्भ चूर्ण कर हेले सुधा मेरु टेकिला दुबकु नाथ करी परदारु हे। टिके गोपी गोपालंक गोपरे बढ़िला ठाकी ठाकी ठाकुर पाणी मधुरा गला हे। डरे पड़ाइला देखी जसोदांक दंड डराई देला देखाई उदर ब्रह्मांड हे। ढाले ढग ढमालिया गोपरे होइला ढाले गीता भागवत हरे बताइला नग फसरे बांधिला रावण नंदन नगा भेला क्षीरवदी जा अनंत शयन
सारथी तुम्भे अर्जुन रथरे होइल सारथी हरे मंदर धारिला आहे इंद्र हरि धारिला परिजात जुधे इंद्रे हारी हे दीनार्तनासन नाम पाहि दीन बंधु दंडके नासिला निजर कुटुंब बंधु हे धन भांगी धरणी सुतकु हेला विभा धनु जात्रा रे माईंकु करिला विधवा हे निज हस्ते ब्राह्मण रावण वध कला निज हृदय श्री वत्सर पाद चिन्ह नेला हे पिता सत्य पाळिबाकु बनवासी हेला प्रजा वत्सल वैदेही बने निवेशिला धणीर मुखरू पिता नंदकु रखिला धणी काळी दंशन रे विमोहित हेला विंश बाहु रावणर वंश विनाशीला विलंकार रावणकु रणरे हरिला हे भाई सुदाम सुबल कौतुके बंधिला भाई नंदराणी हस्ते रोळे बंधा हेला मदन मन मोहन हे मदन मोहन मंदिरे राधार हेला भूत प्रेत जन हे मिथ्या माया रे रचिण अक्षय संसार माया महिमा गोचर नाम माया धर जमपुर षढ़ पुत्र गुरुदेवे देला जमपुरे धृत राष्ट्र शत पुत्र नेला हे राजपणे द्वारिकारे होइथिल राजा राक्षस चरा संधान डरे हेल प्रजा हे लज्जा देई गोपांगन वस्त्र चोरी करी लज्जा हरिल द्रौपदी वस्त्र दान करी हे वृंदावती असुरी को कपटे धरिला बने सीता सती को रावणे हराइला हे
सापे पाषाण अहल्या बाळी मुक्त कला साप देला वृंदावती पाषाण होईला हे सिंधु सुतल भीवाकु समुद्र मंथिला सीता देवी लभीवाकु सेतु बंधाइला हे सुदमा ब्राह्मण रहे दरिद्र हरिला सागर तनया कोपे दरिद्र होइला हे हरिहर ब्रह्मा स्वयं अक्ष अवतारी होई बसिछ कालिया बलिया सदरी है चंदी विपत्य रे मर्त्य वैकुंठपुर क्षमा निधि वंशीधर दोष क्षमा कर हे अनाथ नाथ 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 हे जगतनाथ अपराध